예, Halo 안녕하세요. semuanya, Nice to see you again. 예, 이번 학기에 강의를 맡은 언약담운교회 이희정 목사라고 합니다. I'm Pastor saya Lee pendeta the Ihijong church which contains the covenant. dari Gereja 저와 여러분이 Perjanjian. 나눌 내용은 새 생명 새 생활이라는 교재입니다. The content we will share together is Dan konten yang akan kita textbook named New bagikan Life. hari ini adalah sebuah buku yang 예, 우리가 왜 berjudul 새 Hidup 생명, Baru, 새 Kehidupan 생활이라고 Baru. 표현하는지를 여러분이 조금만 옛날을 생각해보면 알 수 있을 겁니다. If you think about your past life, then you can realize why we say this textbook. New Jika Life saudara Living. merenungkan hidup 성경을 보면 di masa lalu saudara, 모든 maka saudara 인생들이 mungkin dapat mengerti kenapa buku ini 하나님을 disebut 떠나면서 Hidup 생명을 Baru, 잃어버려요. Kehidupan Baru. When we see the Bible, all men departed Kalau from kita God lihat dari and dalam lost Alkitab, their life. semua manusia telah terpisah dari Tuhan. 바로 우리 처음 사람 아담이 죄를 그 원인 때문에 그렇게 된 것이거든요. The reason why we lost the life is the first Dan man alasan kenapa kita kehilangan sinned, so kehidupan kita he was departed adalah from karena God. Adam yang telah terpisah dari Tuhan Allah. 우리들에게는 꼭 새 생명이 필요합니다. Oleh sebab itu, kita memerlukan hidup baru 새 ini. 생명이 없이는 죽은 존재란 말이죠. Without new Tanpa life, hidup we are baru, dead person. kita adalah orang yang 그래서 죽은 sudah mati. 나무에는 우리가 아무리 영양분이나 물을 많이 줘도 결국은 죽은 나무 기름에 더 썩게 됩니다. If we supply the water and nutrition to the dead Jika tree, kita even though we memercikan supply the air dan nutrition nutrisi to that kepada tree, pohon yang sudah mati, 예, meskipun 그렇기 kita 때문에 menyiramnya, 우리는 tetap saja 무엇을 pohon itu 일을 tidak 하기에 dapat hidup 앞서서 lagi. 가장 중요한 게 새 생명을 우리가 가지고 누려야 될 줄로 믿습니다. So, before we do some work, at first Oleh we sebab itu, should enjoy sebelum this new kita life first. berkarya dalam kehidupan kita, kita harus dapat menerima dan menikmati I hidup will kita yang pray baru. and we'll start Saya the akan berdoa dan mari lecture. kita mulai. 감사합니다 하나님. Thank Tuhan, you, kami God. mengucap 저희들을 syukur 하나님의 자녀 삼아 주시고 You make us the children karena of Engkau you. telah menjadikan 하나님이 kami 예비해 sebagai 주신 anak-anak-Mu. 세계복음화의 언약의 여정을 걷도록 복 주심을 감사를 드립니다. And you lead Engkau us to membimbing kami walk the journey of the kepada covenant. So perjalanan thank you for that. perjanjian kami. 기나 아라라이 신학교에 귀하게 불러 모아 주심을 감사를 드립니다. Especially Secara you khusus, gathered Tuhan us sudah in mengumpulkan RRI kami di Seminary Staker School. RI di sini. 그 귀한 현장에 하나님의 나라가 임하여지며 인도네시아를 살리는 모든 분들의 준비되는 응답의 시간이 되게 하옵소서. And, Tuhan, the kingdom of God come upon biarlah RRI kerajaan Seminary Allah schools and also, datang di atas Staker this is RI. the time Dan biarlah to waktu be ini menjadi prepared waktu for bagi Indonesian murid-murid evangelization. untuk 살아계신 dipersiapkan 예수 untuk 그리스도의 penginjilan 이름으로 Indonesia. 기도합니다. I prayed in Kami the name berdoa of the dalam living nama Jesus Tuhan Yesus Christ. Kristus yang hidup. Amin. 네, 여러분이 꼭 아셔야 됩니다. 여러분은 신학생이잖아요. But you should know Yang this because you are a seminary school student. Kenapa saudara harus tahu akan hal ini? Karena saudara adalah seorang mahasiswa teologi. 시대를 보는 눈을 새롭게 갖고 있어야 돼요. Because you are a Karena seminary saudara school adalah student, mahasiswa so teologi, you should have the sehingga eyes to saudara see harus this memiliki age. mata untuk melihat 성경을 zaman ini. 통해서 반드시 여러분이 세계관을 새롭게 해야 됩니다. So through the Melalui Bible, Alkitab, you should saudara manage harus your, dapat melihat worldview newly. atau memiliki 보통 cara pandang 사람들이 akan 얘기하는 세계관이 dunia ini dengan cara 성경이 pandang yang 말하는 baru. 세계관을 가지고 시대를 볼 수 있어야 돼요. Not the worldview just the people see, Bukan but sekedar the worldview cara which the pandang Bible akan tells us dunia is seperti yang that orang-orang we lihat, have to see this tetapi is- saudara harus dapat melihat dunia ini dengan cara pandang The Alkitabiah. Bible explains that three kingdoms. Alkitab menjelaskan tentang tiga First one, kerajaan. it is the kingdom of Yang this pertama world. adalah 뭐 우리가 kerajaan 보통 dunia 얘기하는 ini. 세상 나라를 얘기하는 거예요. You know, this is the Ini kingdom adalah we are kerajaan yang talking about kita this sedang world. bicarakan, yaitu dunia ini. 강대국대로 경제를 가지고 정치를 가지고 세계를 장악하고 있죠. The strong countries, they themselves conquer the Negara-negara world yang with kuat, their, mereka strong menaklukkan dunia ini politics dengan and their politik financing. dan finansial mereka. 후진국대로 나름대로 어떠한 나라를 유지하고 있는 것이거든요. And under Dan developed juga negara-negara country, they tertinggal themselves
also Mereka try to juga sustain their country. berupaya untuk 근데 그 나라를 bertahan 유지하기 위해서 hidup. 반드시 거기에는 뭔가 모르는 이념과 사상 이런 것들이 있는 거예요. But, Akan to tetapi, sustain, each untuk countries, mempertahankan they kehidupan themselves setiap have their negara, own ideology or masing-masing negara memiliki ideologi 그러다 dan 보니까 그 나라마다 pikiran mereka 종교를 masing-masing. 만들기도 하고 각종 이념을 가지고 나라를 움직이는 거죠. in the midst of Dan di it, they tengah-tengah themselves itu have semua, their own mereka religion membuat and with agama their mereka own sendiri, ideology, dan dengan they are ideologi moving their negara mereka sendiri, 그걸 보고 mereka 이제 세상 나라를 menggerakkan We say bangsa this, mereka. the kingdom of this Ini yang world. kita 그런데 sebut kerajaan 성경은 얘기하는 dunia. 나라가 또 하나 있죠. But there's Tetapi, another, ada kingdom kerajaan which the yang Bible lain yang tells Alkitab us. nyatakan bagi 그리고 kita. 우리가 사단의 나라라고 얘기합니다. We Kita say katakan this is itu adalah Satan's kerajaan setan. 여러분이 신학교를 다니면서 이 사단의 나라를 볼 수 있는 눈이 없으면 안 되는 거예요. If you do Jika not have saudara the tidak eyes to memiliki see mata the untuk melihat Satan's kerajaan kingdom, setan ini, then maybe you will maka saudara mungkin 왜냐하면 akan 사단의 gagal. 나라는 세상 어느 학문에서도 찾아볼 수가 없거든요. Why? Kenapa? You cannot, you can never Karena see saudara the tidak dapat kingdom of pernah God melihat with kerajaan these worldly Allah ideologies or the melalui 오직 성경에서만 이 사단의 나라의 실체를 밝히 ideologi dan pelajaran yang ada Only di the dunia ini. Bible reveals the existence of the Satan's Tetapi hanya kingdom. Alkitab saja yang menyatakan keberadaan kerajaan setan 이 ini. 눈이 확 열려져야 됩니다. So while you are Sehingga attending the ketika Sunday saudara school, belajar you di sekolah open teologi your ini, eyes to saudara see harus this membuka mata Satan's saudara untuk kingdom. melihat 그래서 이 kerajaan setan. 사단이 세상 나라를 장악하고 가는 방법 중에 많은 방법이 있지만 그 중에 하나가 각종 종교와 우상 숭배거든요. The way the Cara Satan setan menaklukkan conquered this dunia world ini is adalah that dengan there are so many ways, banyak but, cara. the Tetapi most important cara yang way, paling that is utama the adalah idol penyembahan worshiping berhala and dan 예, agama. 여러분이 속해 있는 인도네시아라는 나라에도 너무나 많은 종교와 우상들이 있을 거예요. Bahkan di Indonesia, di mana saudara hidup, ada banyak sekali agama dan penyembahan 왜 berhala 성경은 juga. 우상 숭배를 하지 말라고 얘기하는지를 여러분이 꼭 발견해내야 됩니다. Saudara harus mengerti kenapa Alkitab menyatakan bagi kita untuk tidak menyembah berhala. 왜 그것을 하고 있는 한 여러분에게 계속된 재앙이 오게 돼 있거든요. Kenapa? Karena jika kita melakukan penyembahan berhala, maka secara terus-menerus bencana yang akan terjadi. Oleh sebab itulah kita sebut ini kerajaan setan. Tetapi Alkitab tidak hanya menyatakan tentang kerajaan setan ini saja, melainkan ada hal yang lebih penting, itu adalah kerajaan Allah. 예수님이 처음 오셔가지고 회개하라. 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 이렇게 얘기하시고. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kata pertama yang dikatakannya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. 여러분이 성경을 공부하면서 이 하나님 나라에 대한 것을 잘 발견해내야 돼요. Sehingga ketika saudara belajar Alkitab, saudara harus dapat melihat dan menemukan tentang kerajaan Allah ini. 많은 학교가 있는데 여러분이 신학교에 왔잖아요. Karena di antara banyak sekolah, pada akhirnya saudara datang ke sekolah teologi 하나님을 ini. 알아가는 학문을 배우러 온 거거든요. Saudara datang dan belajar di sekolah teologi, artinya saudara datang ke sekolah di mana saudara dapat mempelajari tentang Tuhan. 하나님 나라를 알아가는 만큼 여러분에게 여러 가지 응답들이 오게 됩니다. Dan semakin saudara tahu tentang kerajaan Allah, semakin banyak jawaban juga yang akan saudara terima. Sehingga saudara harus tahu dengan pasti tentang kerajaan Allah. 여러분이 이것을 모르면 여러분에게 무슨 일이 벌어지느냐? 지금 일어나고 있는 시대를 보면 돼요. Jika saudara tidak mengerti tentang kerajaan Allah, maka saudara akan melihat jika saudara menyadari tentang kerajaan Allah, maka saudara dapat melihat zaman ini dan menyadari apa yang sedang terjadi. Zaman ini adalah zaman di mana bencana terjadi di mana-mana. 모든 나라와 민족에게 영적 재앙이 너무나 많이 일어나고 있죠. Karena orang-orang tidak mengerti tentang kerajaan setan dan kerajaan Allah, dan karena hal itu juga bencana yang datang bagi mereka. 정신질병 시대가 지금 오고 있고
dan juga penyakit penyakit mental 이것만 있는 게 아니잖아요. menghampiri kita. Bahkan bukan hanya ini, 지금 얼마나 많은 질병들이 각종 질병 시대를 맞고 있습니다. ada begitu banyak penyakit yang aneh yang muncul di dunia ini. Bahkan bukan hanya ini saja. 여러분에게 굉장한 사명을 찾아내야 됩니다. Ketika saudara belajar di sekolah teologi, saudara harus juga menemukan misi saudara. 인가 비인가 합쳐 대략 500개 정도 있다고 얘기하잖아요. Saya mendengar bahwa ada sekitar 500 sekolah teologi di Indonesia yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 교회는 점점 감소되고 있거든요. Ada begitu banyak sekolah teologi di Indonesia, akan tetapi jumlah gereja sedang 지금 이 berkurang 싫은 시대에 secara 여러분이 terus-menerus. 신학교에 온 거예요. Di zaman ini, di zaman yang seperti ini, saudara datang dan belajar di sekolah teologi, 반드시 찾아내야 돼요. sehingga saudara harus menemukan 뭘 alasan 찾아내야 yang tepat 되느냐? kenapa saudara datang di sekolah teologi ini. Apa yang harus saudara temukan? 하나님의 여러분을 향한 절대 언약을 반드시 찾아내야 돼요. Saudara harus menemukan rencana mutlak Allah bagi setiap saudara. 점수를 많이 받는 것도 중요해요. Saudara belajar dengan baik dan dapat nilai yang baik, 그보다 더 memang itu 중요한 penting. 것이 하나님이 여러분을 향한 절대 언약이 뭔지를 꼭 찾으셔야 돼요. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah supaya saudara dapat menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap saudara. 하나님이 여러분을 인도해가는 여정이 만들어지게 돼 있어요. Jika saudara menemukan rencana Tuhan bagi setiap saudara, maka saudara akan menemukan perjalanan 여러분이 이 perjanjian 언약을 saudara 찾지 yang mutlak. 못하면 옛날 여러분의 방식대로 살아야 된다. Dan tetapi jika saudara tidak dapat menemukan perjanjian mutlak saudara, maka saudara akan kehilangan arah kehidupan saudara. 동안에 하나님이 원하시는 절대 언약을 꼭 발견하고 여러분 것으로 붙잡길 바랍니다. Sehingga saya berharap saudara dapat menemukan rencana mutlak Tuhan bagi setiap saudara dan memegang hal itu sebagai perjanjian. 여러분이 찾아내고 여러분 것으로 만들어야 되는 부분이에요. Ini adalah apa yang harus saudara temukan dan saudara pegang dengan 여러분이 teguh. 정확하게 신학을 가지게 되면 여러분에게 반드시 오는 응답들이 몇 가지 있습니다. Jika saudara memiliki 무슨 응답들이 오느냐? pegangan yang tepat, maka akan ada jawaban yang saudara terima. Jawaban seperti apa? 여러분을 변화시키는 거예요. Ketika saudara menemukan siapakah Tuhan itu, maka Tuhan sendiri akan menyatakan diri bagi saudara. 변화가 일어납니다. Even if you do not try to change your birth, God Himself will change you. Bahkan jika saudara tidak berupaya untuk mengubah kehidupan saudara, tapi Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hidup saudara. 그리고 Dan apa yang akan berubah? Diri saudara sendiri. Juga Tuhan akan berkarya mengubahkan keluarga saudara, bahkan sampai kepada ladang di mana saudara ada. Semuanya akan berubah. Dan hanya karena satu orang, yaitu saudara, maka semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara harus menemukan jawaban yang diberikan oleh Tuhan. 여러분에게 뭐가 오느냐? 하나님의 소원이 여러분의 마음에 점점 담기게 돼 있어요. Pada saat itu, perlahan-lahan kehendak Tuhan itu akan melekat dalam diri saudara. 정상적인 신학을 공부를 하게 되면 변화가 일어나고 이제는 하나님의 소원이 여러분에게 점점 담기는 거예요. Ketika saudara belajar di sekolah teologi, jika saudara belajar teologi yang benar, maka perlahan-lahan akan ada perubahan dalam kehidupan saudara, dan yang menjadi isi hati Tuhan itu akan melekat dalam diri saudara. 이제는 하나님의 것을 위하여 사는 사람으로 응답을 받게 되는 거죠. Jika saudara hidup
for yourself in the past, demi then, diri saudara through the sendiri correct di masa theology, lalu, maka melalui continuously you pembelajaran will live teologi for yang God. benar, mulai 그래서 saat ini saudara 하나님의 akan 소원을 hidup untuk Tuhan. 디모데후서 2장 4절에 So Oleh sebab the itu, desire of God is yang menjadi isi hati 모든 Tuhan 사람이 구원받기를 원하는 거예요. all men have di received 2 the 2 salvation. Timotius All men 2 ayat have 4 adalah 여러분의 supaya 삶이 setiap 이 orang 하나님의 memperoleh 소원을 이루는 keselamatan. 대로 가게 돼 있어요. Then your life will direct it to fulfill Maka God's will kehidupan and desire. saudara akan 그래서 mengarah 하나님이 untuk menggenapi 사람을 kehendak 살리고 Tuhan, 영혼을 구원하는 그 방향으로 점점 가게 돼 있습니다. sehingga saudara akan mengarah kepada arahan God will save the yang people Tuhan berikan, yaitu 이것이 menyelamatkan 바로 orang-orang lain melalui 여러분 saudara. 지금 신학교에 다니는 신학생들이 싸워야 될 영적 싸움이 되는 거예요. Ini adalah peperangan rohani bagi saudara yang belajar di 그래서 sekolah 하나님의 teologi. 소원과 멀어지게 하는 것이 있다면 그것을 버리고 하나님의 것을 자꾸 붙잡는 훈련을 해야 되는 거예요. Oleh sebab itu, jika ada sesuatu yang membuat saudara jauh dari kehendak Tuhan itu, maka saudara harus berperang secara rohani untuk menggenapi kehendak 세상에 Tuhan itu. 원하는 것도 많잖아요. Ada begitu banyak hal di dunia ini, dan ada banyak hal yang saudara 그게 다 inginkan 필요 di 없는 dunia 거냐? ini. 필요 없는 게 아니고 우리 삶에 있어야 되는 거예요. Tentu saja hal-hal itu kita perlukan dalam 그렇지만 kehidupan kita. 그거보다 먼저 우리는 하나님의 소원을 마음에 자꾸 담아야 됩니다. Akan tetapi, jangan berupaya untuk mendapatkan hal-hal itu semua terlebih dahulu, tetapi biarlah saudara dapat 그럴 때 여러분을 memiliki 실패시키려고 isi hati 하는 Tuhan 사단의 dalam 나라가 hati saudara terlebih dahulu. Maka kerajaan setan yang membuat saudara gagal 그러면서 akan 여러분이 dihancurkan, 구하지 않는 것까지 점점 여러분에게 오게 되는 거예요. dan Tuhan akan menambahkan kepada saudara segala sesuatu, bahkan ketika saudara tidak meminta kepada Tuhan pun. Tuhan Yesus berkata, Matius pasal 6 ayat 33, 너희는 먼저 나의 나라와 나의 의를 구해라. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, 그리하면 이 모든 것을 내가 더하여 주시리라. maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. 그 여러분이 신학교에 들어왔다는 거는 복 중에 복이죠, 그죠? Oleh sebab itu, bagi saudara untuk dapat sampai ke sekolah teologi itu adalah berkat di atas segala 여러분이 berkat. 하나님의 소원 속에 여러분의 삶을 드리는 것입니다. Hal yang paling penting, hal yang paling penting di atas segala sesuatu, situasi dan kesulitan yang saudara hadapi adalah supaya saudara dapat mempersembahkan hidup saudara bagi Tuhan. 매일 응답을 받아야 된다. 매일. Oleh sebab itu, jawaban apa yang harus saudara terima? 그래서 Saudara 가장 harus 중요한 게 menerima 오늘, jawaban setiap hari. Sehingga yang paling penting di antara semua hari adalah hari ini. Bukan hari yang sudah lewat atau hari yang akan datang, melainkan yang terpenting adalah hari ini, sekarang. 오늘을 최고의 날로 만들어야 돼. Sehingga saudara harus membuat 이게 굉장히 hari ini hari yang terbaik yang saudara miliki. 제가 전에 이제 한 사람을 만났어요. Dulu saya pernah berjumpa dengan 이 satu orang. 할머니가 뭘 하고 있느냐 하면 조그마한 가게를 하고 계세요. Perempuan ini, dia membuka sebuah toko 가게를 하다 yang 보니까 tidak 거의 terlalu besar. 20시간 문을 열어놔야 된다. Because of the shop, she should open the shop for 20 Dan dia hours. membuka tokonya 24 jam setiap hari. 둘이서 교대로 일을 하니까 10시간씩 거기 와서 일을 하는 거예요. She worked Dia with the bekerja husband, bersama-sama so dengan at least suaminya, 10 hours she should stay in the shop. sehingga paling tidak setiap hari 10 jam dia harus menjaga tokonya itu. 날마다 불평 불만이 꽉 차 있는 거예요. Dan karena hal ini, setiap hari dia mengeluh. 뭐라고 얘기를 하느냐 하면 Apa yang dia keluhkan adalah, 지금 이런 걸 할 사람이 아닙니다. 이런 얘기. saya bukan orang yang harus mengerjakan semua ini. 사람이 아닌데 지금 하고 있잖아요. Dia katakan dia bukanlah orang yang harus mengerjakan pekerjaannya itu,
because Tetapi she's doing this work in yang this dia time. keluhkan itu dia malah melakukannya. Then I asked, Jadi saya "Then bertanya what kepada should I orang do?" itu, lalu jika bukan saudara yang harus melakukannya, lalu apa yang harus saudara lakukan? 과거에 이런 사람이라서 이런 걸 해야 될 사람입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. Okay. Perempuan She said, itu "I'm not the mengatakan person bahwa who should do saya this bukanlah kind of orang work yang in harus this time mengerjakan because semua I ini. did that kind of things. So now I should Tetapi do karena that saya kind of sudah things." 그런데 terlanjur 과거에 mengerjakan 그럼 semua 어떤 ini 일을 sehingga 하셨는지 saat ini Then pun in the saya past, harus what melakukan kind hal of work itu. did you do? 그 남편분이 Jika 과거에 seperti 큰 itu, 회사를 maka 지내고 dulu apa yang In the telah past, her husband runs a apa very yang big telah company. 그러니까 자기는 perempuan itu lakukan, ternyata suaminya dulu punya perusahaan yang It besar. means that she was the wife of Artinya, the company. dia adalah istri dari seorang She is the direktur. wife of the person who runs big company. 자기는 그렇게 살아야 되는 사람이라는 거예요. So Jadi dia she said katakan, she is the one who should live dia this life. adalah orang yang harus hidup sebagai istri seorang direktur. But her husband failed in his Tetapi business. suaminya gagal dalam bisnisnya itu, So now sehingga they are sekarang starting the mereka new membuka shops, toko very yang small tidak shops. terlalu besar, 그러면 그걸 받아들이질 못하는 거야 이분이. dan dia cannot tidak accept dapat this reality. menerima kenyataan itu. 그러면서 계속 거기 문제 과거에 빠져 있는 거예요. And Dan then secara continuously terus-menerus, she was caught, into her. Dia 그래서 제가 몇 번 이제 terperangkap 복음을 dengan 전했는데 masa lalunya. 받지는 않더라고요. A few times I Beberapa delivered kali my saya message beritakan to her, but she didn't pesan Injil receive it. kepadanya, tapi dia 그러고 한 belum 2년 menerima. 정도 지났나요? And then 2 Dan years setelah passed 2 by. tahun 저 berlalu, 어느 날 소식을 받았어요. suatu One day I hari heard saya the mendengar news. kabar 이 아주머니가 그 가게에 가만히 앉아 있다가 그냥 돌아가신 거예요. bahwa perempuan She itu passed away in meninggal that shop. dunia di dalam tokonya itu. 오늘을 못 사는 거예요. 오늘. Okay, she didn't live Lihat dari today. cerita perempuan 과거에 ini, 있는 거예요. dia Every tidak moment she stayed in the menghidupi past. hari, 여러분이요 매일을 dia tidak menghidupi kehidupan di setiap harinya itu, tetapi dia terikat dengan masa lalunya. Tetapi bagi kita, bagi saudara, saudara harus dapat menemukan jawaban setiap hari. Memang di masa lalu saudara mengerjakan hal-hal yang besar, itu penting. Dan jika harinya datang, tentu saja saudara harus mengerjakan hal-hal yang besar itu juga. Tapi jika harinya tidak datang, maka saudara tidak dapat melakukannya, kan? Oleh sebab itu yang harus saudara lakukanlah hari ini. Apa yang harus saudara kerjakan hari ini, saudara kerjakan dengan baik. Tetapi ketahuilah bahwa hari ini itu terhubung dengan hari besok. Oleh sebab itu hari ini pun saudara harus memiliki status rohani yang terbaik. Dan karena inilah setiap hari saudara membaca Alkitab, akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. 세상에도 속지 않고 사단에게 속지 않는 하나님 나라를 누리는 상태를 매일 응답받는 거예요. Saudara harus menemukan jawaban bahwa saudara tidak tertipu oleh kerajaan dunia dan kerajaan setan, tetapi saudara menikmati kerajaan Allah. Jawaban seperti inilah yang harus saudara terima. Sehingga hari ini adalah hari yang sangat penting. 여러분과 하나님은 함께 계시잖아요. Karena bahkan hari ini pun Tuhan menyertai 분명히 saudara. 함께 계시거든요. Dan benar-benar Tuhan 근데 menyertai 이 kita. 함께를 못 누린단 말이에요. Tapi jika kita tidak menikmati penyertaan Tuhan ini, 신앙생활이 안 되어지는 거죠. itu artinya meskipun kita memiliki iman, tetapi kehidupan beriman kita tidak terjadi. 여러분이 이게 굉장히 중요한 응답입니다. Oleh sebab itu, jawaban atas hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. 지금도 하나님은 함께 계시는 거예요. Apa yang menjadi jawaban tertinggi bagi kita adalah Tuhan beserta kita hari ini juga. 신학교 있는 동안에 꼭 해야 될 게 있습니다. 체험을 좀 몇 가지 해야 돼요. Dan Sebagai seorang mahasiswa teologi, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus mengalami. 성령의 역사를 체험해야 돼요. Mengalami pengalaman seperti apa? Yang pertama, mengalami 마태복음 pengalaman 성경 12장 28절 Roh Kudus berkarya.
Jika saudara melihat Matius pasal 12 ayat 28 sampai 29, 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 이미 하나님의 나라가 임하였느니라 이렇게 말씀합니다. oleh kuasa Roh Kudus, jika kita mengusir roh jahat, maka sebenarnya kerajaan Allah sudah datang di 여러분이 atas kita. 현장에서 성령의 역사를 사실적으로 체험해야 됩니다. Saudara harus mengalami karya Roh Kudus secara nyata dalam setiap ladang 그래서 kehidupan 영적 saudara. 체험을 해야 돼. 영적 체험. Sehingga saudara harus menikmati dan mengalami 그래서 pengalaman 이게 rohani 여러분에게 itu. 꼭 있어야 돼. Saudara harus memiliki pengalaman 그래서 itu. 영적인 체험이 되어지지 아니하면 신학은 하나의 공부에 불과합니다. Jika saudara tidak memiliki pengalaman rohani, maka teologi itu akan menjadi doktrin atau ideologi 그래서 atau 영적 재앙에 pelajaran 빠져 있는 saja. 사람, 정신 문제나 삶의 문제가 와 있는 사람들이 복음으로 살아나는 체험을 꼭 한 번은 해야 됩니다. Oleh sebab itu, paling tidak saudara harus mengalami bahwa ada beberapa orang yang berada dalam bencana ataupun masalah mental ataupun masalah kehidupan mereka. Mereka harus dipulihkan, dibangkitkan, disembuhkan dari masalah mereka dengan Injil. 그래서 여러분이 이런 현장을 바라보면서 진짜 기도했는데 그 기도 응답이 되어지는 응답을 꼭 체험해야 됩니다. Saudara melihat ladang seperti itu, saudara doakan mereka, maka pada saat itu saudara akan menerima jawaban atas doa-doa saudara. Dan pengalaman seperti inilah yang harus saudara alami. Memang saudara dapat berdoa untuk keinginan-keinginan saudara. Saudara juga dapat berdoa untuk segala keperluan saudara. Tetapi Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Tuhan memberikan jawaban bagi doa-doa kita juga. Tentu saja doa untuk kebutuhan dan keinginan itu penting. Tetapi mulai sekarang cobalah untuk berdoa dengan memegang apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jika saudara memiliki berpegang kepada keinginan Tuhan, maka saudara akan mengalami bahwa Tuhan berkarya melalui doa saudara. 창세기 3장의 배경이 되는 사단 이전은 활동하고 있거든요. Karena bahkan setan yang menjadi penyebab masalah di Kejadian pasal 3 pun bekerja sampai hari ini. 정말 성령의 역사를 체험하는 응답을 꼭 받으셔야 됩니다. Ketahuilah hal ini dan saudara harus menerima karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara. 보면서 그냥 복 받는다고 생각을 하거든요. Banyak orang berpikir bahwa melalui firman Tuhan mereka menerima berkat atau anugerah. 충분히 있습니다. 성경에는. Tentu saja Alkitab menyatakan bagi kita tentang berkat. 그런데 하나님의 복 이전에 하나님이 원하시는 걸 붙잡은 자에게 하나님이 응답하신 게 더 중요한 것이거든요. Akan tetapi yang lebih penting daripada berkat Tuhan adalah kita harus berpegang pada apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan menjawab hal itu. 여러분의 미래를 준비하셔야 돼요. Lihatlah hal ini dan saudara harus mempersiapkan masa depan saudara. 저는 인도네시아 현장을 아직 잘은 모릅니다. Saya tidak tahu seperti apa ladang di Indonesia. 근데 뭐 대략 2억 6천 명 정도 되잖아요. 그죠? Just 0.26 Tetapi saya mendengar bahwa di Indonesia ada 260 juta jiwa dan juga ada belasan ribu pulau, lebih dari 10.000 pulau. Bahkan Indonesia juga memiliki lebih dari 500 suku. Dan Tuhan mengizinkan saudara untuk lahir dan hidup di Indonesia.
God didn't make Tuhan mistake tidak pernah so salah. that you can be born. You are born in Indonesia. 하나님 Terlahir di Indonesia itu bukan There's kesalahan God's Tuhan plan. atas hidup 그래서 saudara, 여러분은 tetapi ada 인도네시아를 rencana Tuhan 누구보다도 bagi saudara, 영적으로 분석을 쫙 할 수 있어요. sehingga you should saudara able harus to, dapat mendiagnosa mendiagnosa Indonesian spiritual field. mendiagnosa situasi rohani di ladang di Indonesia. 하나님이 나를 부르셨구나. 이걸 찾아내야지. Saudara You should harus find out, menemukan God called bahwa me ternyata to save Tuhan this memanggil Indonesia. setiap saudara untuk 그런데 menyelamatkan 지금 Indonesia. 우리나라가 다른 걸로 다 장악되고 있구나. 이걸 볼 수 있어야 되지. And then you Dan should able to saudara see harus that, dapat but melihat this Indonesia was conquered with other things. bahwa ternyata 그리고 진짜 Indonesia telah 하나님의 ditaklukkan 소원을 oleh 가지고 hal-hal 이 yang lain. 복음을 전할 교회가 별로 없구나. 이런 부분을 발견해야 됩니다. And then Dan you should juga find saudara out harus that, dapat there's menemukan no bahwa church tidak who ada will gereja save yang dapat Indonesia with the menyelamatkan desire of God. Indonesia 여러분이 dengan 진짜 복음을 붙잡지 keinginan 않으면 Tuhan, 이 dengan 영적 isi hati 문제는 Tuhan selain saudara. 절대로 해결되지 않아요. If you do not hold the true gospel, then this spiritual Tetapi problem will jika not saudara be tidak solved. memegang 그래서 kepada Injil, 여러분이 maka 꼭 masalah rohani ini tidak pernah So, dapat what you should diselesaikan. know surely is Jadi yang harus saudara 지금 ketahui 여러분 나라가 dengan 뭐 pasti adalah 이슬람권에 이제 많이 이제 장악돼 있잖아요. in bahwa your di country, negara saudara the Muslim is a Muslim big area. adalah 그리고 이제 mayoritas, 무속 이런 부분도 많이 있죠. And also there are many dan ada juga shamans banyak 그리고 dukun, 점술 이런 거. and also ada fortune banyak telling. peramal, 여러분 이게 다 속는 거예요. dan All semua these mereka things you are deceived. 이걸로는 mengakibatkan 절대로 saudara 영적 sedang 제한을 못 tertipu. 막거든요. With those kind of Dengan things, hal-hal you should seperti not itu, allow saudara the tidak spiritual dapat disaster age and 뭐 menghalangi 그러니까 여러분 masalah 계속된 rohani 재앙이 bagi 올 수 있어요. zaman ini. disaster Saudara age. tidak dapat So menghalangi the disaster have no zaman choice but to come. masalah mental dan 그래서 bencana, 여러분이 dan 이 masalah 세상 rohani ini 세상을 terus 교회를 terjadi 통해서 berulang-ulang. 여러분이 꼭 알아야 되는 게 뭐냐? Oleh So sebab itu, through the new living, melalui- a new life, a new melalui living, hidup what baru you should kehidupan baru, apa yang harus saudara ketahui? 구원, 복음 Keselamatan dan iman. 이 두 가지로 여러분의 인생의 답을 딱 내요. Dengan With dua these hal two ini, things, you saudara have harus the memiliki conclusion konklusi and dan jawaban. 저는 여러분에게 많은 지식을 전달할 능력이 없어요. Saya I do tidak not have memiliki any kemampuan ability untuk to deliver you many knowledge. memberikan kepada saudara banyak pengetahuan. And I do Saya not tidak have memiliki knowledge, pengetahuan yang knowledge. banyak yang saudara inginkan. 하나님이 이 시대에 원하는 게 뭔지는 알아요. Tetapi But I saya know tahu what dengan God wants in this age. pasti apa yang 왜 Tuhan 이 시대가 inginkan 이렇게 bagi 어려움을 zaman 당하고 ini. 재앙을 많이 당하는지는 알고 있어요. Dan saya I tahu know what the kenapa reason this alasan age, faces zaman so ini many menghadapi disasters. begitu banyak 그 bencana. 이유와 해답을 여러분에게 이 말씀을 통해서 나눠주려고 합니다. Oleh So, sebab I itu want to saya ingin share, berbagi the dengan saudara reason and the alasan answer, dan 그래서 jawaban you with the word of God. bagi setiap saudara dengan firman Tuhan. Of course, Oleh sebab the itu, study belajar much banyak is itu important. penting. 우리가 세상을 알아야 세상에 답을 주기 때문에. Kenapa? Why? When Ketika we know kita the word, mengerti at the tentang time we firman, get the answer to the word. Ketika kita mengerti tentang dunia ini, maka kita dapat memberi jawaban bagi dunia But ini. what you should find out surely Tetapi yang is harus saudara temukan the lebih things which dalam lagi God adalah has towards apa yang 그걸 Tuhan 찾아내지 miliki 못하면 bagi dunia ini. 찾아오는 재앙은 막을 수 Jika saudara tidak menemukan hal ini, maka saudara tidak dapat menghalangi bencana yang terus akan 찾아오는 terjadi. 미래의 재앙을 막을 수가 없다니까. Saudara You tidak cannot dapat block mengalami the disaster bencana yang which will akan come in the datang future. di masa 그래서 depan. 하나님이 여러분을 먼저 부르셨다는 거예요. Oleh sebab itu, So, Tuhan God memanggil called you saudara. in advance. 그 sejak 여러분에게 다른 awal. 공부도 많이 시켜줄 수 있겠죠, 하나님이. Tentu Of course, saja God can make Tuhan you study dapat many membuat other saudara belajar 그런데 여러분을 banyak hal yang lain. 말라나의 신학교에 입학을 시킨 거예요. Tetapi But Tuhan God memanggil called saudara you to sampai this ke Stag RRI di sini. 여러분, 이 학교에서 꼭 여러분이 결론을 내고 나가야 됩니다. So Biarlah you saudara have dapat memiliki conclusion konklusi in this atas academic. sekolah ini dan saudara belajar. 복음 아니면 안 되는구나. Without the gospel, Oh, it is ternyata totally tanpa impossible. Injil 모든 itu tidak 사람에게는 mungkin. 구원이 필요하구나. Semua Every man manusia needs this memerlukan gospel. Injil. 그래서 하나님이 오직 그리스도라는 복음을 주셨구나. Dan Because karena hal God inilah Tuhan gave us memberikan the kepada gospel, kita which is Injil, only. yaitu hanya. 성경은 이 얘기를 하고 있는 것이거든요. The Bible Alkitab tells us menyatakan hal 이 ini bagi 주제예요, kita. 주제. this is the theme of Ini the Bible. merupakan
tema dari keseluruhan Alkitab. 성경을 잘못 아는 거죠. Tanpa mengetahui hal ini, meskipun saudara baca Alkitab berulang-ulang tetapi arahnya salah. 성경을 한 80독 했는 분을 만났어요. Saya pernah berjumpa dengan satu orang yang sudah membaca Alkitab sebanyak 80 kali. Bahkan dia telah membaca Alkitab lebih banyak daripada saya. Dan saya bertanya beberapa pertanyaan baginya. 사단, 귀신, 악령을 보셨습니까? 내가 이래 물었다. Apakah kamu pernah mendengar tentang roh jahat, setan, iblis dari dalam Alkitab? 나는 못 봤어요. 이러는 거. Dia jawab, ya, saya baca makhluk-makhluk itu dari dalam Alkitab, tapi belum pernah melihat mereka. 그 문제에 잡힌 사람을 해결하는 방법이 뭐라고 얘기합니까? 이래 물었어요. Dan saya bertanya, lalu apa yang Alkitab tunjukkan bagi kamu? Kenapa dan apa solusi bagi mereka yang kerasukan setan? Tetapi orang itu tidak dapat memberikan jawaban. Jadi saya katakan kepada orang itu, 성경은 하나님 떠난 모든 인생은 사단의 종될 수밖에 없다. jika kamu baca Alkitab, kamu akan menyadari bahwa setiap manusia yang terpisah dari Tuhan tidak punya pilihan selain menjadi budak-budak setan, sehingga tidak dapat keluar dari bencana yang diberikan oleh setan. Oleh sebab itu, Tuhan Allah mengaruniakan Kristus untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga Kristus merupakan Raja, Imam, dan Nabi. Hanya Kristus yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kristus adalah sesuatu yang unik. Dan Dia yang datang sebagai Kristus, Dialah Yesus. Sehingga ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka saat itu juga kita dapat keluar dari nasib yang diberikan setan. Alkitab menyatakan itu bagi kita. Apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Tetapi orang itu katakan, dia baca Alkitab sudah berulang-ulang tapi tidak pernah menyadari hal itu. Jadi melalui percakapan ini, orang itu menyadari tentang Kristus. Tahu banyak hal itu tidak penting, tetapi yang terpenting adalah saudara harus mengetahui apa yang penting itu. Ketika saudara menemukan apa yang penting, itu akan menjadi momen di mana Tuhan yang memiliki segala hal yang penting itu akan membimbing hidup saudara. Saya hanya akan menjelaskan jawaban apa yang harus saudara terima melalui buku ini, Hidup Baru, Kehidupan Baru. Ini adalah bagian introduksi pendahuluan. Jadi mulai yang berikutnya kita akan mulai belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih karena Tuhan membuka mata rohani kami. Bantulah kami untuk mengetahui rahasia-rahasia rohani. Tolonglah para mahasiswa untuk membuka mata mereka untuk melihat rahasia rohani ini dan menemukan rencana Tuhan melalui waktu-waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.